Box out! Agad! Agad mo! Jambol! Jambol! Agad! Agad mo! Bo, may highlight si Rydel ah. Tunay lang. One galing. Dito. Tangin. Agad! Ay, gago! Medyo na. Sir! Sir! Ano yung Allen Iverson? Subigang, ayaw mo yan. Bigang mo ka! Eric! Eric! On three! Tayo. Sige, set. Yan, napag-isakit ka dyan. Uy, pinapatay ah. Pagkakiri mo yan! Ay, gago! Medal! Good! Pagbigyan na, pagbigyan.
Wow, putang ina, ang galing ni Rydel oh. Ball lang. Sabay.